अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग करने जा रहे हैं, जो कि बुक के पेज नंबर 121 पर मौजूद है, और वो है कि पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात बयान करें। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि सकाफ़त का मफ़हूम क्या है, सकाफ़त किसे कहते हैं। किसी कौम की शनाख्त उसकी सकाफ़त से होती है। ये MCQ जो है वो है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी कौम के अफराद जब मुद्दतों एक सरजमीन पर मिलजुल कर रहते हैं तो उनकी वहाँ मुश्तरका कदरें, रस्म व रवाज, अंदाज़े ज़िंदगी, आइली कवानीन यानी घरेलू कवानीन जिसे कहा जाता है, तफरीहात, खेल, फ़नून और मजलिसी ज़िंदगी के असूल देखे जा सकते हैं। यही खसूसियात इस कौम को दूसरी कौम से मुख्तलिफ और मुमताज़ बनाती हैं। एडवर्ड टाइलर ने सकाफ़त की तारीफ़ इन अल्फाज में की है, और ये जो एडवर्ड टाइलर की तारीफ़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सकाफ़त की तारीफ़ एडवर्ड टाइलर ने किन अल्फाज में की है। सकाफ़त का ताल्लुक़ हर किस्म के अलूम व फ़नून, अकायद व कवानीन और रस्म व रिवाज से होता है। ये इंसानों के अफ़कार और अमाल से भी मुतल्लिक़ होती है। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ी, ये एडवर्ड टाइलर की तारीफ़ थी जो उसने सकाफ़त के हवाले से की है। सकाफ़त एक कुल होती है और किसी इलाके में रहने वाले इंसानों की इरादी और गैर इरादी अफ़ाल की बदौलत परवान चढ़ती है। यानी सकाफ़त एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ लोग मिलकर जब एक जगह पर रहते हैं और एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे के रस्म व रिवाज उन दोनों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो मिला जुला जो एक माशरती निज़ाम कायम होता है वो सकाफ़त कहलाता है। इस तरह उन लोगों के अकायद, रस्म व रिवाज, अलूम व फ़नून, कवानीन और माशरती रवैये इसमें शामिल होते जाते हैं। पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात दर्ज झेल हैं। यानी अब हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तानी माशरा जिसमें हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ नज़र आती हैं, कौन कौन सी हमें कल्चरल वैल्यूज़ उसमें नज़र आती हैं, हम लोग क्या खाते हैं, हमारे लिबास क्या हैं, हमारे रिवाज क्या हैं। तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है माशरती कदरें, सोशल वैल्यूज़, यानी हम जिस माशरे में रहते हैं हमारी यहाँ की सोशल वैल्यूज़ क्या हैं। पाकिस्तान के तमाम इलाकों और सूबों में आला और मुनफरिद माशरती कदरें पाई जाती हैं। बुज़ुर्गों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत, ख़वातीन को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। लोग एक दूसरे के दुखों और खुशियों में शरीक होते हैं। दही इलाकों में बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल पंचायतें बहुत से तनाज़ात को मकामी सतह पर हल कर लेती हैं। पंचायतें यानी बुज़ुर्गों का जो एक बैठक होती है जहाँ पर वो मकामी सतह पर जो उनको मसाइल होते हैं उनको खुद आपस में ही बैठकर हल कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग़ज़ाएँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ ग़ज़ाएँ पसंद की जाती हैं। पंजाब और सिंध में सब्ज़ियाँ, दालें, गोश्त और चावल बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गोश्त, खुश्क और ताज़ा फल, गंदम, जौ और चावल खाने में इस्तेमाल होते हैं। पंजाब में दूध और लस्सी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कहवा पसंद किया जाता है। ये जो डाइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके अंदर आप लोगों ने जो एरिया और उस एरिया से रिलेटेड खाने हैं, इनको आप लोगों ने MCQ के तौर पर भी तैयार करना है। सज्जी और कढ़ाई गोश्त निस्फ सदी पहले खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब तक महदूद थी। अब पेशावर से कराची और कोयटा तक बराबर पसंद की जाती है। पाकिस्तानी लोगों की मरगूब ग़िज़ा गोश्त है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है मजहबी हम आहंगी। बड़े सगीर में बुजुर्गान दीन ने इस्लाम फैलाया तो बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मौजूदा पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी पाई जाती है। इलाकाई, सूबाई, लिसानी, नस्ली और दीगर बुनियादें भी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की अहम तरीन पहचान इस्लाम है। यानी वैसे तो लोग मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ सूबों में रहने की वजह से मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों की ज़ातें एक दूसरे से अलग हैं, रंग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो इन सब लोगों को आपस में जोड़ के रखती है, और वो है इनकी मजहबी पहचान जो कि इस्लाम है। वो ज़ात पात, रंगो, नस्ल और इलाके के इम्तियाज़ात को निस्बतन बहुत कम अहमियत देते हैं। पाकिस्तान का दस्तूर अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। यानी ये सिर्फ ये नहीं है कि मजहबी तौर पर अगर वो जुड़े हुए हैं तो सिर्फ आपस का ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बल्कि अक़लियतों के जो हकूक़ हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी के साथ साथ मजहबी रवादारी भी मौजूद है। यानी मजहबी हम आहंगी कि हम न सिर्फ मुसलमानों के साथ सिर्फ जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि बर्दाश्त ये भी मौजूद है कि अक़लियतों के मज़ाहिब को भी साथ लेकर चला जाए। अगला पॉइंट आ जाता है मखलूत सकाफ़त। मखलूत सकाफ़त यानी मिक्स्ड कल्चर है ना, कि कुछ इस्लामी रवाज हैं जो हम लोगों ने अपनाए हुए हैं, और कुछ ऐसे रवाज भी हम लोगों ने अपनाए हुए हैं कि जो कि मुस्तकबिल में
یعنی ماضی میں جب ہم لوگ مختلف لوگوں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، جیسے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان انڈیا میں جو ہے وہ اکٹھا رہا ہے، تو وہاں سے بھی کچھ رواج اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ تو ماضی میں پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگوں کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا، جو گروہ میں آیا اور اپنے ہمراہ اپنی روایات، رسوم، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا۔ ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ملی جلی ثقافت ابھرتی چلی گئی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 آ جاتا ہے، اور پوائنٹ نمبر 5 کے اندر جو ڈریسنگ ہم لوگوں نے پڑھنی ہے، وہ بھی جس علاقے کی جو ڈریسنگ ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی MCQ میں چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں مرد دھوتی، کرتا، شلوار قمیض اور پگڑی استعمال کرتے ہیں۔ عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ شہری علاقوں میں شلوار قمیض، پینٹ کوٹ اور واسکٹ کا رواج ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں بڑے گھیرے والی شلواریں پہنی جاتی ہیں۔ عورتیں کڑھائی والا لباس زیادہ پسند کرتی ہیں پہننا۔ شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 6، میلے اور عرس۔ پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کے میلے کو میلہ چراغاں بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی MCQ پوچھا جا سکتا ہے کہ میلہ چراغاں جو ہے وہ کن بزرگ ہستی کے لیے منایا جاتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میلہ چراغاں جو ہے یہ مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے منایا جاتا ہے۔ حضرت سیدن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ سندھ، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے عرس، اور سبی کا سالانہ میلہ قابل ذکر ہے۔ سبی کا سالانہ میلہ یہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ انڈرلائن کرنا ہے، یہ ایک MCQ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کھیل، اور کھیل کا یہ جو پوائنٹ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کویشچن نمبر 7 شارٹ کا آنسر بھی ہے۔ پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد ہوتے ہیں۔ گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل نہایت مقبول ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ۔ اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے مذہبی تہوار۔ پاکستان کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے اور وہ اپنے مختلف مذاہب اور معاشرتی تہوار مثلاً عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، شب معراج، شب برات وغیرہ جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ ان کے علاوہ یوم عاشور یعنی 9 اور 10 محرم جو ہوتی ہے اس کو بھی مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ پھر آ جاتا ہے رسم و رواج۔ پاکستان میں عوام مختلف مواقع پر مختلف رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ شادی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ مسلمان کی بچے کے پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ بفضل تعالیٰ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار، عزیز و اقارب اور تعلق دار متوفی یعنی مرنے والا جو ہوتا ہے جس کی وفات ہو گئی ہوتی ہے کے گھر جمع ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اسے دفن کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق شادی، بیاہ اور اموات کی رسمیں ادا کر سکیں۔ پھر آ جاتا ہے مختلف فنون۔ کراچی میں مزار قائد یہ جو ہے یہ بھی MCQ ہے۔ لاہور میں بادشاہ مسجد MCQ ہے۔ شاہی قلعہ یہ بھی لاہور کے اندر شامل ہے تو یہ ایک MCQ۔ وابڈا ہاؤس یہ بھی لاہور کے اندر شامل ہے، تو یہ چیزیں اگر ان کے متعلق پوچھا جائے کہ یہ کہاں ہیں تو یہ لاہور میں واقع ہیں۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد MCQ ہے۔ مسجد محبت خان اور قلعہ بالا حصار یہ 2 جگہیں پشاور کی مشہور ہیں۔ قائد اعظم ریزیڈنسی بلڈنگ زیارت میں مشہور ہے یعنی کوئٹہ میں، یہ بھی MCQ ہے۔ کلات کا قلعہ کلات میں موجود ہے، یہ بھی MCQ ہے، جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ پاکستان میں دستکاریوں کو یعنی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مرد و خواتین دستکاری کا کام کرتے ہیں جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ملکوں میں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملکی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ خطاطی کے فن میں بھی پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے مثال شاہکار تخلیق کیے۔ مغل اور جدید زمانوں کی مصوری اور خطاطی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا کویشچن نمبر 1 لانگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔